السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے شرک کی بہت ساری قسمیں رکھنا چاہتی ہوں، جو کہ اکثریت ہماری امت مسلمہ ان عقیدوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی تمام جو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں اس بیان کو انشاءاللہ تمام قسموں کو آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنے بیان کو مکمل کروں گی۔ شرک کا جو پہلا حصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، حاجت روائی کے لیے، اپنی منت پوری کروانے کے لیے اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے یہ سمجھنا کہ میری دعائیں قبول ہوگی، میری مدد ہوگی، میری منتیں پوری ہوگی، تو یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہے۔ ان کو اپنا وسیلہ سمجھنا، ان کو اپنا ذریعہ سمجھنا کہ ان کے تھرو ہماری مدد ہو سکتی ہے، یا ان کے تھرو ہماری حاجت روائی ہو سکتی ہے، ان کے تھرو ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہے، ہمارا کام بن سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام عقیدے شرک میں آتے ہیں۔ تو ایسے ان عقیدوں کو ٹھیک کیجئے، ان عقیدوں کو درست کیجئے اور اس شرک سے باہر نکلیے، کیونکہ اعلیٰ درجے کا شرک کسی غیر اللہ کو وسیلہ سمجھنا، ذریعہ سمجھنا۔ اللہ کے بغیر ہم نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر کوئی مغفرت کرا سکتا ہے، اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی وسیلے یا کسی ذریعے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو جاننے والا اور دعاؤں کو بہتر قبول فرمانے والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر مغفرت کرنے والا ہے، بنا کسی وسیلے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ کو پکارنا، یہ سوچنا کہ ہماری مدد ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ اور غیر اللہ کو پکار کر، ولیوں کو پکار کر ہم خود ان کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ ان ولیوں نے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی، ان ولیوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم خود ان کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان ولیوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو ولیوں کے پیچھے چلنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، خود ان کی ذات کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی، اور انہوں نے مدد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، اس سے سخت منع فرمایا، وہ بھی اس بات کے خلاف تھے۔ تو کسی ولی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سمجھنا کہ ان سے ہماری مدد ہو سکتی ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کا شرک ہے۔ دوسری قسم جو ہے شرک کا ہے داغے باندھنا، انگوٹھی پہننا، مالا پہننا، لیمبو لٹکانا، مرچی لٹکانا، تعویذ لٹکانا، قبر کی مٹی گھر میں رکھنا، کپڑا لٹکانا، انڈے لٹکانا، تمام چیزیں لگانا، کھانا، لٹکانا، سب شرک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے بولی، یہ تمام چیزیں لٹکانا، کھانا یا کسی جگہ رکھنا، اس ذریعے سے، اس سوچ سے کہ ان چیزوں کو رکھنے سے ہماری مدد ہو سکتی ہے، ہمیں پناہ مل سکتی ہے، ہم نظر بد سے ہم بچ سکتے ہیں، ہماری مدد ہو سکتی ہے، تو یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ خدا را ان شرکوں سے بچ جائیے۔ خدا را یہ باطلانہ عقیدہ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے جو مشرکان مکہ میں بھی تھا، تو یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایسے جملوں کا پڑھنا، ایسے الفاظ بولنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولا جائے یا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بولا جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال، نعوذ باللہ، جو انبیاءوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو ہم غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہمیں بعض اوقات خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کچھ پڑھیں، کنفرم ہو کے پڑھیں، اکارڈنگ ٹو، یہ دھیان رکھیں کہ کیا میں اکارڈنگ ٹو قرآن بول رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو حدیث بول رہا ہوں۔ تو تمام دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے یا تمام دعاؤں کو نمازوں میں پڑھنے سے پہلے یہ کنفرم ہو کہ ہم اکارڈنگ ٹو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو غیر اللہ کو پکارے، شہداء کو مدد کے لیے پکارا جائے، انبیاء کو مدد کے لیے پکارا جائے، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ اکارڈنگ ٹو حدیث، اکارڈنگ ٹو قرآن ہے کہ نہیں، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نیاز کرنا، بالکل شرک ہے۔ کیونکہ ہم صرف قربانی کر سکتے ہیں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر، اور اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا کوئی نیاز کریں گے، غیر اللہ کے نام کا کوئی قربانی کریں گے، اور یہ دھیان رکھیں اور یہ
सोच रखेंगे कि इनसे हमारी मदद हो सकती है, इनसे हमारी मुरादें पूरी हो सकती है, ये हमारी कुछ मदद कर सकती है, हमारे कुछ ज़रिया बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल ये तमाम बातें बातिलाना अक़ीदा है, मुशरिकाना अक़ीदा है। ये अक़ीदा मुशरिकान मक्का में भी था। तो खुदारा इन शिरकों से बच जाइए, इन गलत अक़ीदों से बच जाइए और अपना अक़ीदा ठीक कीजिए, क्योंकि ये भी शिरक का ही एक हिस्सा है। अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना या पना तलब करना, किसी से हिफाजत मांगना, किसी गैरुल्लाह को पुकारना, हिफाजत के लिए पुकारना, फला मेरी मदद कर या फला मेरी मदद कर या फला मेरी मदद कर, तो ये सब शिरक में आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर हमें ना कोई मदद करने वाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर ना हमारा कोई सुनने वाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर ना हमारा कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और इसको कोई ना गैरुल्लाह रुका सकता है और ना कोई गैरुल्लाह हमारी मदद कर सकता है। ये बात ध्यान रखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बगैर किसी गैरुल्लाह को मदद के लिए नहीं पुकार सकते। ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, इनसे हमारी मगफिरत हो सकती है। मगफिरत करने वाला अल्लाह है और दुआ सुनने वाला भी अल्लाह है और हमारी हिफाजत करने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। और मदद के लिए जब भी पुकारा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही पुकारा जाए, किसी गैरुल्लाह को नहीं, क्योंकि ये भी शिरक में आता है। मकबरों पर, आस्थानों पर या ज़ियारतों पर सजदे करना, दागे बांधना, ये सोचकर कि हमारी कुछ मदद हो सकती है, हमारी इमदाद हो सकती है, हमारी हाजत रवाई हो सकती है, ये सब काम करना शिरक है। ये सब काम करना, ये सब अकीदे शिरक, मुशरिकाना अकीदे है, बातिलाना अकीदे है। तो इन अकीदों से बच जाइए, क्योंकि ये भी एक शिरक है। जादू करना शिरक है। जादू करवाना ये भी शिरक है। जादू करवाना इस नियत से करना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को सख्तियां पहुंचाए और उससे कुछ सहूलियतें खुद को हासिल होना, ये एक शिरक है। तो जादू करना और करवाना ये दोनों शिरक है, क्योंकि इससे हम शैतान को खुश करते हैं, जिन्नों को खुश करते हैं। जो भी इस उम्मत मुस्लिमा इस अकीदे में है कि जादू करवाती है या जादू करती है, तो वो चाहे इसमें औरतें शामिल हो या मर्द शामिल हो, खुदा वो तौबा करे और इस मुशरिकाना अकीदे, इस बातिलाना अकीदे को अपने दिमाग से ख़त्म कर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह तलब करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि जादू करना आला दर्जे का शिरक है। नजर बद या हिफाजत के लिए तावीज़ पहनना शिरक है। नजर बद, तावीज़ इस नियत से पहनना कि मेरी नजर बद नहीं लगेगी, बुरी नजरों से मेरी हिफाजत होगी, मैं शयातीन से बच जाऊंगा, मेरी बिल्कुल हिफाजत होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे मेरी मदद होगी, मेरे काम आसान हो जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें शिरक है। मतलब इस तौर पे समझाती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों के ज़रिए बता दिया कि कुरान एक शिफा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कुरान में कहता है कि कुरान एक शिफा है। लेकिन कुरान पढ़ने से शिफा मिलेगी, कुरान को गले लटकाने से कोई शिफा नहीं मिलेगी। इसी तरह जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को अपने हदीसों के ज़रिए बताते हैं कि शहद में शिफा है, और कुरान मजीद भी कहता है कि शहद में शिफा है, लेकिन शहद खाने में शिफा है। शहद खाने में शिफा मिलेगी, ना कि शहद की बोतल गले में लटका कर हमें शिफा मिल सकती है। इसी तरह कुरान को पढ़ने से तदब्बुर के साथ, गौर फिक्र के साथ पढ़ने में हमें शिफा मिलेगी, ना कि कुरान का हम कोई पर्चा लेंगे और गले में लटका देंगे और हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये हमारी मदद कर सकता है, हमारी हिफाजत कर सकता है, नजर बद नहीं लग सकती। तो ये बिल्कुल मुशरिकाना अकीदा है, बातिलाना अकीदा है और ये शिरक में आता है। खुदारा इस शिरक से बच जाइए। ऐसा डरना किसी मखलूक से जैसे अल्लाह से डरने का हक हो। बैज़ औक़ात क्या होता है, हमारी उम्मत मुस्लिमा में कुछ हमारी ऐसी बहनें जो छोटे कीड़ों मकोड़ों से डर जाती है। कीड़े मकोड़ों से डरना ये तो जायज़ बात है, लेकिन इतना डर रखना जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रखने का हक है, तो ऐसा डर भी रखना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने का हक है। छोटे कीड़ों के लिए रखना, इंसानों के लिए रखना, ये भी एक शिरक है। क्योंकि हमें डरना है तो सिर्फ उस ज़ात से डरना है, हमें कीड़ों मकोड़ों से डरना है जितना जायज़ है, लेकिन हम फ़ौकल असबाब डरना नहीं है। फ़ौकल असबाब उतना भी नहीं डरना है जितना डरने का हक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है। तो ऐसा डर रखना किसी मखलूक के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए, छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, जो डर हमें किसके लिए रखना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
के लिए, तो ये भी शिरक में आता है। शक्लें बनाना, काले टीके लगाना इस नियत से कि हिफाजत होगी, ये भी शिरक है। अपने घर में कोई पीर बाबा के पास जाता है तो पीर बाबा उसको क्या कहते हैं कि काले टीके घर में लगाना, तो इससे शैतान की हिफाजत होगी, तुम्हारी पनाह होगी। तो ये बिल्कुल तमाम चीज़ें करना शिरक है, शिरक में आता है। ये आला दर्जे का शिरक है, क्योंकि ये भी मुशरिकाना अकीदा है, बातिलाना अकीदा है, जो मुशरिकान मक्का, काफिराना मक्का में भी था। तो इस शिरक से बच जाइए। सूरज चांद इनमें तासीर समझना, काम होने या ना होने का यकीन रखना, ये भी एक शिरक है। मतलब इस तौर पर कि सूरज डूब गया, अब मेरा काम अगर मैं अब काम के लिए निकला तो मेरा काम नहीं बनेगा, ये शिरक है। क्योंकि काम बनता है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से, काम बिगड़ता है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से। ना सूरज डूबने से आपका काम रुक सकता है और ना सूरज निकलने से आपका काम बन सकता है। ये बिल्कुल मुशरिकाना अकीदा है, क्योंकि काम बनता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से, काम बिगड़ता है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये भी शिरक का एक हिस्सा है। मतलब इस तौर पर समझाती हूँ कि आज हमारी उम्मत मुस्लिमा क्या करती है, आज बुध का दिन है, आज बाहर मत निकलना, कुछ होने वाला है, तुम पर आफत गिरने वाली है, शिरक है। जुम्मा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज तुम्हारा काम बनेगा, आज निकलना, शिरक है। जुम्मा का दिन है, निकाह नहीं हो सकता, शिरक है। असर के बाद जुहर के वक्त ही निकाह हो सकता है, असर के बाद अगर किया तो तलाक हो जाएगा। ऐसे अकीदे बातिलाना अकीदे हैं, मुशरिकाना अकीदे हैं, क्योंकि निकाह तो कभी भी हो सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कोई दिन एक जैसा बनाया है, तो हम अल्लाह सुब्हाना वो लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि बुध को काम नहीं बनेगा, फलां दिन निकाह हो सकता है, फलां दिन नहीं हो सकता, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ इशारा कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला, वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ उंगली उठा रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला पे सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाकी दिन अच्छे नहीं बनाए, नऊजुबिल्लाह। जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वक्त एक जैसा बनाया है, हर एक दिन एक जैसा बनाया है, तो हर एक दिन हमारे लिए अच्छा है। हम किसी भी दिन निकाह कर सकते हैं, हम किसी भी दिन शादी कर सकते हैं, हम किसी भी वक्त काम के लिए निकल सकते हैं। इसमें तासीर समझना ये एक शिरक है कि काम बनेगा या ना नहीं बनेगा, तो ये सब समझना शिरक है। ये बातिलाना अकीदा है, मुशरिकाना अकीदा है। सुबह कोई सफ़ेद मीठी चीज़ खाकर जाना और ये उम्मीद रखना कि मेरा काम हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, तो ये किन में होता है? ये काफिरों में होता है, तो ये भी शिरक है। ये ऐसा समझना कि अब मैंने मीठी चीज़ खा ली, अब मैंने सफ़ेद चीज़ खा ली, अब मेरा काम नहीं रुकेगा, ये मुशरिकाना अकीदा है, बातिलाना अकीदा है, ये काफिर रखते हैं। तो जो लोग ये ऐसा अकीदा रखते हैं वो किन की लिस्ट में जा रहे हैं? काफिरों की लिस्ट में जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा शिरक है। अगर बिल्ली सामने से निकल जाती है, काली बिल्ली अगर सामने से निकल गई, तो उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोग क्या कहते हैं, अब तुम्हारा काम नहीं बनेगा, अब बाहर मत निकलना, तुम पर आफत गिरने वाली है, तुम्हारा कुछ हो सकता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, नऊजुबिल्लाह। जबकि सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। हमें नुकसान पहुंचेगा तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला उस ज़ात के हुक्म से, हमें फ़ायदा पहुंचेगा तो सिर्फ उस ज़ात के हुक्म से। इसको कोई बदलने वाला, इसको कोई करने वाला नहीं है। हमें मदद हो सकती है तो सिर्फ उस ज़ात से, हमें नुकसान पहुंच सकता है तो सिर्फ उस ज़ात के हुक्म से पहुंच सकता है। ये याद रखना। इन छोटी छोटी चीज़ों को अल्लाह सुब्हाना व तआला के, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला के बराबर ठहराना, अल्लाह हमें इन तमाम शिरकों से बचाए। गैरुल्लाह की कसम खाना, बाप की कसम खाना, बेटे की कसम खाना, माँ की कसम खाना, भाई की कसम खाना, बहन की कसम खाना, फला की कसम खाना, ये तमाम चीज़ें शिरक है। क्योंकि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बगैर किसी चीज़ की कसम नहीं खा सकते, किसी इंसान की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि ये शिरक है। ये मसनद अहमद की रिवायत है, हलफा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरफ, जिसने अल्लाह के बगैर गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिरक किया। मसनद अहमद की रिवायत है कि हलफा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरफ, जिसने गैरुल्लाह के बगैर जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला के बगैर किसी गैरुल्लाह की कसम खाई, किसी इंसान की कसम खाई या किसी गैरुल्लाह की कसम खाई, उसने शिरक किया। तो हमें इन बिदअतों से दूर रहना है, हमें इन मुशरिकाना और बातिलाना अकीदों से दूर रहना है, क्योंकि ये भी शिरक में आता है। दिखावा करना, रिया करना, ये शिरक है। दिखावे की नमाज पढ़ना, दिखावे का सदका करना,
दिखावे का रोज़ा रखना ताकि मेरी हैसियत बढ़ जाए, मेरा वैल्यू बढ़ जाए समाज में, सोसाइटी में, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें शिरक है। इवन अगर कोई कपड़ा पहनेगा शो ऑफ करने के लिए, कपड़ा पहनेगा, कोई हैवी ड्रेस पहनेगा दिखाने के लिए पहनेगा कि मुझे बोलने चाहिए कि इसने हैवी ड्रेस, वाह कितनी सोनी कुड़ी है, कितना सोना बच्चा है, तो ये तमाम चीज़ें शिरक है जो दिखावे के लिए दिखाई जाए, जो दिखावे के लिए पहनी जाए या किया जाए, तो ये तमाम चीज़ें शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया है, मन सल्ला युरफ कद अशरफ, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। वमन सामा युरफ कद अशरफ, जिसने दिखावे के रोज़े रखे उसने शिरक किया। वमन तसद्दका युरफ कद अशरफ, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिरक किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो बेहतरीन उसवा है, उन्होंने क्या फरमाया है अपनी हदीसों के ज़रिए कि बुखारी में उन्होंने क्या फरमाया है कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखावे का कपड़ा पहना उसने शिरक किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के रोज़े रखे उसने शिरक किया। तो ये तमाम चीज़ें शिरक में आती है। तो इन तमाम चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिए, और इन अकीदों को जो ये रख रहे हैं, इन अकीदों में से कोई ये अकीदे रख रहा है, तो अपने अकीदों को ठीक कीजिए इससे पहले कि आपकी मौत वाक़ा हो जाए। गैब की बातों को मालूम करने की कोशिश करना, मतलब इस तौर पर कि इसमें हमारी उम्मती मुस्लिमा में एक औरत ही शामिल है कि गैब की बातें मालूम करने के लिए पीर बाबा के पास जाती है, हाथ दिखाने के लिए जाती है, माथा दिखाने के लिए जाती है कि आप ये हाथ देखकर मुझे बताए कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे अगले साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी बेटी होगी या बेटा होगा, ये दिखाने के लिए, हाथ दिखाने के लिए, तकदीर जानने के लिए, गैब की बातों को मालूम करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो भी गैब की बातें मालूम करने के लिए किसी नजूमी के पास जाए, उसने वो तस्दीक किया। मतलब अगर कोई इंसान पीर बाबा के पास जाएगा, वो पीर बाबा क्या कहेगा, तुम्हारे साथ कल ये होने वाला है, तुम्हारे साथ कल एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा बेटा नहीं बेटी होगी, तुम्हारा फला होगा। तो जो वो इंसान होगा, अगर उसने तस्दीक किया, हाँ बिल्कुल होगा, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या बोला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, जो ये तस्दीक करेगा, उन पीर बाबा के पास जाएगा और ये गैब की बातों को मालूम करने की कोशिश करेगा और तस्दीक करेगा, मान लेगा, दिल से मान लेगा, तो उनकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। जो पीर बाबा के पास जाते हैं और गैब की तकदीर की बातों को मालूम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज गारत की जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ए अल्लाह, तो हमें तमाम के तमाम बातिल अकीदों, मुशरिकाना अकीदों से दूर रख और हमें सही अकीदा अता कर, तो हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता कर। मुख्तलिफ बैंड पहनना, कड़े पहनना, फ्रेंडशिप बैंड पहनना और ये समझना कि फ्रेंडशिप कायम रहेगी, नफरत नहीं, हमारे दिल में कभी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं बनेगी, हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ेगी, ये ऐसे अकीदे रखना भी शिरक है, क्योंकि नफरत दिलों में डालने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मोहब्बतों को एक दूसरे के दिल में पैदा करने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ये किसी और की ज़ात नहीं। ये फ्रेंडशिप बैंडों में ये ताकत नहीं, उनमें कोई औकात नहीं, ये जो होता है मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होता है। तो ऐसे अकीदे रखना, ऐसा यकीन रखना भी मुशरिकाना अकीदा है, बातिलाना अकीदा है। तो ऐसे अकीदों से दूर रहने की कोशिश करें। सितारों का टूटना, अक्सरियत हमारी उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, जब सितारा टूट जाता है आसमान पर तो क्या करते हैं, वो दुआ मांगने लग जाते हैं, मन्नत मांगने लग जाते हैं। उनका यकीन होता है कि इस वक्त हमारी दुआ कबूल होगी, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि उसकी हकीकत कुछ और होती है। जब आसमान पर तारा टूटता है तो हकीकत क्या होती है, शैतान आसमान पर चला जाता है। तो जब फरिश्तों को ये पता चलता है कि शैतान आसमान पर आ गया, कुछ बातें मालूम करने के लिए आ गया, तो फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है, तो वो फरिश्ते क्या करते हैं, उस तारे को लेते हैं और उस पर शैतान पे जोर से फेंक देते हैं। तो यही हकीकत होती है, तारे टूटने की यही हकीकत होती है कि शैतान पे फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारी अक्सरियत, हमारी उम्मत मुस्लिमा क्या करती है, जब तारा टूट जाता है तो वो दुआ मांगने लग जाते हैं। अल्लाह ना करे कि अगर उनको पता चले कि शैतान को मारा जाता है उस तारे से, तो अगर वो तारा उनके घर पे गिर जाएगा उस दुआ के समा, तो अल्लाह उनको इस अकीदे बातिल और मुशरिकाना अकीदे से बचाए, जो ये अकीदा रखते हैं कि तारा टूटने वक्त दुआ कबूल होती है। तो ये भी शिरक में आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि शैतान को मारा जाता है उस वक्त।
اور دوسرے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چاہے ہماری بہنیں ہو اور چاہے ہمارے بھائی ہو، اس باطل عقیدے میں رہ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی شرک میں آتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، جب ایگزام ہوتا ہے تو وہ اپنے پین کو پیر بابا کے پاس لے جا کر وہاں پین کو پھکواتے ہیں، مطلب پیر بابا کے پاس وہ پین دے کر پیر بابا اس کو پھونک دیتا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ، وہ چاہے بہن ہو یا کوئی بھائی ہو، تو وہ کیا سمجھتا ہے اب میری ایگزام میں بہت زیادہ مدد ہوگی، یا کپڑے پھونکواتا ہے وہ پیر بابا، اس کو پھونک دیتا ہے، پھر بولتا ہے کہ جا اب تمہاری مدد ہوگی، تو جو وہ چاہے میری بہن یا میرا بھائی اس غلط عقیدے میں ہے کہ مدد ہوتی ہے، اس پین سے مدد ہوگی، تو وہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے، وہ بھی باطلانہ عقیدہ ہے، کیونکہ مدد ہوتی ہے، میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، مدد ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، نقصان پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، یہ کسی ذات میں طاقت نہیں، یہ کسی پیر بابا میں طاقت نہیں، ان کی کیا اوقات کہ وہ ہماری مدد کرے، ہماری مدد کرنے والا تو صرف ہمارا پروردگار ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہی ہمارا مدد کر سکتا ہے، یہ کسی ذات میں طاقت نہیں، اللہ کی ذات کے سوائے کسی ذات میں طاقت نہیں۔ تو ان باطل عقیدوں کو ٹھیک کیجیے، اور ایسی میسیج واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر یا کسی بھی سوشل ویب سائٹ پر فارورڈ کرنا، جس میں کیا ہوتا ہے، پھلا میسیج 100 لوگوں کو بھیجو، تمہاری بہت بڑی مراد پوری ہوگی، نعوذ باللہ، مراد پوری کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کسی میسیج کو فارورڈ کرنے سے ہماری مراد پوری نہیں ہوگی۔ تو باقی کیا کہتے ہیں، اگر 100 لوگوں کو نہیں بھیجا تمہارا بیٹا مر جائے گا، فلاں نے ایک خواب دیکھا، یہ 12 لوگوں تک سینڈ کرو، تمہاری بہت بڑی مشکلات ختم ہوگی۔ نعوذ باللہ، باطل عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ٹھیک کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں تمام کے تمام شرکوں کی قسموں سے بچا، تو ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا کر، تو ہمیں صحیح علم عطا کر میرے رب، ہمیں اس بربادی سے بچا، ہمیں شرک کی بربادی سے بچا، شرک ہر وہ کام جس کی نہ تو دلیل قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، وہ تمام چیزیں کرنا اور ماننا شرک ہے، ان چیزوں پر عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام قسموں کے شرکوں سے بچائے اور ہمیں صحیح ایمان پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ایمان پر موت دے، صحیح عقیدہ جسے ہوگا، صحیح عقیدے پر جو مرے گا وہی اچھی موت مرا، جو غلط عقیدے پر مر گیا وہ گندی موت مر گیا۔ اللہ ہم کو گندی موت سے بچائے، اللہ ہم کو غلط عقیدے سے بچائے، کیونکہ جس کا عقیدہ غلط ہوگا اس کی منزل کبھی اس کو نہیں ملے گی، اس کی منزل بھی لاسٹ پہ غلط ہوگی۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اللہ ہمیں مغفرت عطا کرے، ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا کرے، اور ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی اور یقین رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور ہمارے جو بھائی جو بہنیں یہ عقیدہ رکھ رہی ہے ان باتوں کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ان کے حالوں پر رحم فرما، اور ان کے عقیدوں کو تو بدل دے، اے اللہ تو انہیں صحیح ایمان والیہ بنا، ایمان والے بنا، انہیں مومنوں میں شریک کر، کیونکہ مومن کوئی کسی کام پہ، کسی ایسے کام پہ، کسی ایسی بات پہ یقین نہیں رکھتا جو نہ تو حدیثوں سے ثابت ہو نہ تو قرآن سے ثابت ہو، اور جو نہ میرے نبی نے، جس پر میرے نبی کی مہر نہیں، جس پر میرے اللہ کی مہر نہیں، تو ایسے کاموں کو ماننا اور کرنا دونوں شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بدعت سے بچائے، اس شرک سے بچائے، اور ہمیں تمام کے تمام امت مسلمہ کو صاف دلی عطا کرے، صاف دلی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جب ہم ان عقیدوں سے پاک ہو جائیں گے تبھی ہماری عبادت عرش تک پہنچے گی، اور ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم پر، صحیح عقیدے پر، اور ہمیں دیندار زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر ودانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔